दोस्तों, बंदिश क्या है और बंदिश होती किस तरह है, बंदिश का हल क्या है और इससे हमेशा आज़ाद होने के लिए तरीका और सिस्टम क्या है। बंदिश ये है कि आपको खुशी के, रिलैक्स होने के और खुश खुरम रहने के लिए तमाम असबाब और दुनिया के वसाइल और माहौल और हर किस्म की दौलत नसीब हुई है, लेकिन उसके अलावा उस चीज़ से आप उसी तरह पुरुमीद और पुरसुकून नहीं रह पा रहे जिसके लिए वो चीज़ बनी है और जिससे वो खुशी और सुकून और राहत मिलती है। मसलन आप ज़हीन फ़तीन हैं, लेकिन जहाँ पे कोई बात करनी है या जहाँ पे कोई इस्तिग़ासा या किसी किस्म की फरियाद या किसी किस्म की गुफ्तगू करनी है, वहाँ पे आपका जहन लाक हो गया, वहाँ पे आपसे वो बात भूल गई। या एक जगह पे आपने जरगे में बोलना है, एक उन्वान है, एक मजमून है, वो आपने बयान करना है, ऐनी मौके पे आपसे वो मेन पॉइंट और मेन जो मजमून है जहन से निकल गया। या दूसरी बात, आप इंतहाई खुश खुरम, अच्छी जाब के, अच्छे हुस्न के, अपने अच्छी सूरत के, अच्छी सीरत के मालिक हैं। हर बंदा आपसे मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, आपके रिश्ते के लिए कोशां है, आपके रिश्ते के लिए तगोदो कर रहा है और आपके आला अखलाक भी हैं, आला पर्सनैलिटी भी है, कौमियत के लिहाज से भी आलिशान है, लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा। और जो रिश्ते आ रहे हैं वो आपका जहन, आपका दिमाग, आपका ख़ानदान, आपका जिन्स और आपका जितना कबीला है कबूल नहीं कर रहा। या इसी तरह आपने डिग्रियां और बहुत ज़्यादा तालीमी जो कवायफ हैं हासिल कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रही। आपने लोगों के साथ वफा की, उसके सिले में नमक हरामी और जफा मिली, लोगों से हमदर्दी की, अच्छाई का बदला बुराई से मिला। इसी तरह आप जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर, फ्रेश और इंतहाई सेहतमंद हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी हाथ पकड़े हुए हैं, कभी पाँव, कभी मैदा, कभी मसाना, कभी जिगर, कभी दिल, कभी दिमाग, कभी गुर्दे काम कर नहीं रहे, कभी फेफड़े, कभी आपका मसाना गर्माइश का शिकार होगे, कभी तबखीर होगी। यानी आप जिस्मानी लिहाज से मफलूज होते जा रहे हैं। अब ये बंदिश कभी कारोबार पे भी होता है, कभी जर्नल तौर पे होता है। अब इसके लिए मैं शैतानी अनासिर को सारे पॉइंट इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग दूसरों को टार्चर करने के लिए, ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के लिए उनको हदफ बना लेते हैं और उनकी ज़िंदगी मफलूज करने के लिए कोई चरपाई पे डाल रहा है, कोई उसका रिश्ता ब्लॉक कर रहा है, कोई किसी का कारोबार बंद कर रहा है, कोई किसी को मोहब्बत और इश्क और उनका इत्तिफाक ख़त्म करने के दर पे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मुआशरे में फसादात और इख्तिलाफात हों। मैं जोड़, मोहब्बत, सलूक, इत्तिफाक और इत्तिहाद का दाई हूँ। तो इसलिए मैं काली इल्म या जादू के ऐसे रमूज नहीं बताऊंगा कि कल को आप बरूकार लाकर किसी की ज़िंदगी अजीरन बना दें, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि ये जो जर्नल तावीज़ होते हैं किसी की जिस्मानी सेहत या दिमागी कुव्वत या उसके आज़ा और नफ्सियात बांधने के लिए, मर्दानगी ख़त्म करने के लिए या औलाद की बंदिश के लिए एक पुतला लोग बनाते हैं और पुतले पे कुछ शैतानी आयात लिखते हैं और उस पुतले को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। बहुत सारे पुतले हमने इसी तरह जिन्नात के ज़रिए निकलवाए हैं कि जिनके ऊपर फिर क्रॉस लगा हुआ होता है। तो जब दिल पे किसी ने क्रॉस मार दिया तो आमिल की ये कोशिश होती है कि इसके दिल के वाल बंद हो जाएं, इसका दिल बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, इसकी शरियानें ख़त्म हो जाएं और इसको हार्ट अटैक हो जाए। कभी उस पुतले पे उस बंदे का नाम लिखकर दिमाग के खोपड़ी पर ज़रब लगाई जाती है और नीचे मंत्र लिखे होते हैं। कभी उसके बाल नोच के, क्योंकि आपने देखा होगा उस पुतले का, गुड़िया का सर और सर के बाल भी होते हैं, वो उसके जड़े हुए होते हैं। तो जिस पे ये काला इल्म कर देते हैं, बंदिश लगा देते हैं, तो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या जहन लाक हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इंतहाई ज़हीन फ़तीन बंदा है और इस वक्त जो है उसका दिमाग शल हो गया। मेरे एक दोस्त बहुत बड़े ख़तीब व अदीब थे, बड़े फसीहाना और बलीगाना अंदाज से पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत, शान मुस्तफ़ा, शान सिद्दीक़ अकबर, शान उमर फ़ारूक, शान उस्मान गनी, शान अली मुर्तज़ा शेर खुदा, शान हसन हुसैन, शान अहल बैत बयान करते थे और लोग 5 घंटे की उसकी तकरीर सुन के ऐसे महसूस करते थे कि अभी हमने 5 मिनट उसका बयान सुना है। और अजान ऐसा देता था कि लोग दूर दराज से उसकी अजान सुनने के लिए और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तशरीफ़ लाते थे। और खुदा की कसम ऐसी आवाज़ थी उसकी कि उसकी अजान पर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम, सिख, हिंदू, यहूदी हट और कम्युनिस्ट वो भी नमाज के लिए हाजिर हो जाया करते थे। यानी उसमें एक दर्द भरा हुआ था। उसके ऊपर सेहर हुआ, जादू हुआ, बंदिश हुई, उसका गला पकड़ा गया, जबान जो है बिल्कुल शल हो गई और वो सांस लेना भी बड़ा दुश्वारी से, बड़ा मुश्किल से सांस लेता था। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ जुज़वी तौर पे भी बंदिशें होती हैं, सिर्फ कारोबार पे, सिर्फ रिश्ते पे, सिर्फ औलाद पे, सिर्फ औलाद के पागल बनाने के लिए या नाफरमान और बागी बनाने के लिए, सिर्फ इंसान का दिमाग लाक करने के लिए
یا دل سٹاپ کرنے کے لیے, معدہ یا گردہ فیل کرنے کے لیے, یا ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے. یعنی جزوی طور پہ بھی یہ قسم کا سحر اور بندش اور جادو ہے. ان سب جادوؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہ کاروباری سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مال رکھا ہوا ہے. ادھر کوریا کے کمبل ہیں, قالین ہیں, کارپیٹ ہیں, یا ٹائرن گارڈر اور سریے ہیں, یا اینٹ ہیں اور سیلنگ والی جتنی بھی یہ سامان اور ترتیب ہے. یا بعض لوگوں نے اعلیٰ قسم کا سونا چاندی اور اس کی اینٹیں رکھی ہیں, لیکن پوچھنے والا نہیں آ رہا, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا آپ کیسے آئے ہو, کیا بیچ رہے ہو, کس لیے آئے ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہو. اور ڈیکوریشن ایسی کہ میں نے بعض لوگوں سے, دکانداروں سے کرایہ پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ, 1,20,000 ہمارا کرایہ. بعض لوگ کہتے ہیں 60,000 ہمارا کرایہ, اور کرایہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا. کاروبار پہ بندش, اولاد نہیں ہو رہی. لیبارٹری والے کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, آپ کے جو بیویاں ہیں اس کے سارے جراثیم ٹھیک ہیں, جرثومہ ایک بھی اس میں بے جان نہیں ہے, ٹوب دونوں ٹھیک ہیں, آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کریں تو آپ کے بچے پیدا ہوں گے. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر یہ بندش آپ کے ساتھ جاری ساری ہے تو 1000 شادیاں بھی کرو آپ کی اولاد نہیں ہوگی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندش کی وجہ سے انسان ایک مفلوج اور انتہائی سرگردان اور پریشان اور ٹینشنوں سے بری ہوئی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب اس کا توڑ ہو جاتا ہے تو انسان کو ایک ریلیکس, تار و تازہ اور خوبصورت شاندار زندگی نصیب ہو جاتی ہے, اور خود فیصلہ کرتا ہے. اس کا ضمیر اور سوچ اور فکر کہتی ہے کہ میں ایک کنڈم زندگی گزار رہا تھا, آج مجھے زندگی کا لطف محسوس ہوا, اور آج میں صحیح لیول پہ آ گیا, میری آنکھیں کھل گئیں, میرا دماغ فریش ہو گیا, میرا دل کھل گیا, میرے اندر صحیح فیصلے, صحیح خیالات اور صحیح کامیابی کا گر, اور جس طرف میں جا رہا ہوں یا جس فیلڈ کو ہاتھ لگا رہا ہوں اس میں کامیابی اور خوشی میرے قدم چوم رہی ہے. اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس جلانے والی 8 بتیاں ہیں, پلیتے جس کو تم بولتے ہو, وہ تم غروب آفتاب کے وقت ایک جلاؤ گے. اور ایک لوح قرآنی ہے, ایک لوح ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے, اور علامہ ابن ہشام نے اپنی تاریخی ایک دستاویز میں یہ بتیاں لکھی ہیں. تو یہ لوح اور یہ 8 بتیاں پاکستان میں جتنے بھی لوگ مانگتے ہیں ان کو تو میں ڈاک پہ بھیج دیتا ہوں, لیکن اکثر اوقات ہندوستان اور سعودی عرب یا امارات یا یورپی ممالک میں جو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں. وہاں سے آپ نے اسی طریقے سے پرنٹ نکلوانا ہے, اور گھر کے ہر کمرے میں یا دکاندار ہے, سٹور والے ہیں, یا جتنے بھی تاجر حضرات ہیں, جس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے تاجر ہیں, وہ اپنی روزی کے اڈے پہ, دکان میں, اپنے سٹور میں, اپنی مارکیٹ میں یہ لٹکا دیں, اور ایک گلے کا تعویذ اس سے مائکرو کر کے بنوا سکتے ہو. اس کے بعد آپ سینہ تان کے چلیں, آئندہ آپ پہ کوئی سحر, کوئی جادو, کوئی بندش کسی قسم کا کوئی کالا علم چلے گا نہیں, اور گزشتہ جو آپ پہ چلا ہے اس کا اتارا ہو جائے گا, وہ علم بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا, اور جادوگروں کا ستیہ ناس ہو جائے گا. بس یہ انتہائی مجرب اور انتہائی قیمتی عمل ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ناچیز کو آپ ساری زندگی دعائیں دوں گے, کیونکہ آپ ہر میدان میں فاتح اور کامران و کامیاب ہوں گے, اور آپ کی کوشش رائگان نہیں جائے گی, اور آپ کی بندش حقیقی معنوں میں کھل جائے گی, صرف 8 دنوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.